Kabalo ba mo guys nga misulod kog social media or sa pagbablog sa Facebook? Ganahan ko makatabang sa akong pamilya og sa ubang tawo nga nanghanlan karon. Hilabi na nagkalisod ta karon panahon na kay mahal na kay atong bugas. So ni try ra ko aning pagbablog basin pud ay nga makasweldo ta. May nalang pud nga naatay makuha pang adlaw-adlaw. Makatabang ta sa mga tawo nang hinhanlan nato. So mo na nga ako ang part nga panikamutan sa sunod tuig nga maka earn na jud tag money, maka sweldo na ta para pud pa sa mga taong nanghanlan nga di na sila sig balibad. Kay nag-expect ang ubang taong sa ako pag-vlog nga nakasweldo na ko, kani wala pa ko'y sweldo. Kay dili pa ko monetize. So basin day puhon nga kaluy-an ta sa Ginoo nga ma-monetize sa masweldohan ta basin makatabang na puday ko dinyo diha nga part. So maro to guys, so dinhi na ta kutob. So ayaw mo kalimot og follow and share sa akong mga video. So maro jud ako hangyo kaninyong tanan. Daghang salamat. Bye.